أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله كفى، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد ابن عبد الله الذي ما ولد مثله في الوجود قط ولا يوجد مثله عوض. وبعد، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم استهل الذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم تنزيله: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجزا أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أسلموا أمبي على تنجلي alaka ankisi kabo setana toroma ka setana yoro janye kabwana kabanga fotawla kabanga ketawla kabanye chugula kabanga barabela ambe kisini nema ni baraka nyine alafe aka jidi aka kanu jonkan no de ala kreye sallallahu alayhi wa sallama ala kraminni ale de ye fatihu ye n'o de dayɛlɛli muhammadu min ni ale tun tɛ diɲɛ yɛrɛ tun tɛ da asharafil khalaiqi danfɛnw lasɔn khayrama al insaniyati wal janiyya jinaya ani hadamadenya kafsa ka tɛmɛ bɛɛ kan wa majma al haqaiqi al imaniyati wa turi tatadalliyati al ihsaniyati wa muhbidu asrar ar rahmaniyati wasitati iqd an nabiyyin wa muqaddim al juyus al mursalin wa qa'id ar rukb al anbiya al mukramin wa afdal al khalaiq ajma'in hamil al wa'il izz al a'la wa malik al azmati muhammadul mustafa koni ni sira ale togoma wajibi do ika mangutu fo ka bonyo jira ambe kisini nema chama nyine alafe tuguni aka jidi asumugo sanimonka asumugo minu ni ala yu sukanti ni ku saniya kabo saniyali kabo nogo sugu bela jilena wala aslamu ambe au funi aslama yaka fuli kanye fuli min ni yafo wati wati abebe ni yafo sufi abebe ni yafo sokma fo abebe ni yafo wati kono abebe no de assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aslamo au dengedo anaw balmake Sharif Abdullahi Haidara ni uba wule ko Allah ale fade Muhammadu Sharifu ye Muhammadu Sharifu fana fade Idrisa fade Alfa Nuhu fana fade al Imam Baba Haidara Tumbutu ye o fana fade Muhammadu Sharifu ye Muhammadu Sharifu fana fade Qasim Sharifu ye Qasim Sharifu fana fade Fadlu Sharifu ye Fadlu Sharifu fana fade ya Aliyu fana fade ye Mazawara fana fade Shakili Banali fana fade Ali fana fade ye Abdurrahmani fana fade Muhammadu fana fade Idrisa fana fade Muhammadu fana fade Yaquba ye bun al-Mansur بن موسى بن فضل بن سيد الرصيدي بن محمد المنوفي بن أبي يعزبي بن محمد الشريف بن عبد الوهاب بن عبد القادر بن موسى بن عباس بن أحمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن مولاي يعقوب بن محمد الشريف بن علي الشريف بن الحسن الشريف بن عيسى الشريف
بن فضل الشريف بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسن والحسين أمهما فاطمة الزهراء التقي النقي بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيني أن ونوي كدمني أن يرولا كتابلا على كرلا صلى الله عليه وسلم ودبي كماني أويه بي كبين ويتشموما نودي لتروا كبين برجو أسدوما كبيات لسبما كبين منزلة جميما نودي زرعني بيات لولوفلي كبين كاسورو كالو فانا بي سعد بلا إلا كبين كالو يربي سي برجو من كونو نودي جدوي ولا نيني أمبي كما واتني من كونو نيني عدتي شمسية لا أني قمرية لا فكتا فو منزلة جت الدولة ولا أنا بي كما بي بولي فين جمينيكا نودي kanubawde ya nyini an fe ka nga bo anga kuma anga dambeka ka nga bo anga kuma anga sharafiyaka ka nga bo anga kuma an moke wunana chugo mina mali bakono amba fuma ko uye fe nyini nga fe minni uka kanka nyini nga kadaka bi mali babi chugo mina shirfuya hali sisa munu nye shirfuye olobi sranka fokuye shirfuye kadaka ni mun wula doron ibi sirifi jamuta ka dayila ni min wula doron ko ne jamu ye haydara ye ka soro akaja haydara yala mais an shirfu de ka kanka wosoni woye an de ka kanka ala tannoye kadaka niyame bebi feke ke shirfuye seke shirfu de jogo nyana ola ambina kuma auye taruku minka a taruku niyafo a dombe tumbutu a dombe jene a dombe malifa be funi min makala wala aslamo ne min bika kuma aufe ne ka yoro dugulente ne be yirima jo salfu keta ka terrain kerefe kerengere makaburu don kerefe nesgi robbelin be yima ola amina kuma tariki min kan ni bede ka kanka ninki sebe wa mbe wole da sirfi debe sirfi dubaw mbi wole da uyi oku jija oku kataru ko oku nyinu ko don kadaka an wokewe sebenike kabla anye uya don ka fo BBC membe kuma taruku inkan ka damina amoke bora Baghdad aye dugu minunke ana sera dugu kilenwo kilimi ma wo dugu almami togo wo dugu kadi togo wo dugu yere togo o de bina fi tariki min do taruku jele no fuka na fo uye tumbutu soro chugumina fuka na fo an yere bamuko sigi soro chugumina ni ala sonama aw bi no famiya soro ni video in kono ni Allah taala ka jey mais sananga kuma kan ni ame ko sharafiya o kore ko maba mais ni ko asharif mo aberzele ne do fa ka développer yedi na développer ye ola ere bina don tiki shirifiya ye femi membi kan min fo neti kan disi gusi ka fo nye sirifi mbe munde fo parce que shirifiya mo ta di yerema bi mana dambeya mo ta di yerema quoi mais ika bara ika kanka wasuni odi kebi wasuni odi sayyidina ali kodi kulaysa alfata man yaqulu kana abi
ko funangaya te mogo min b'a disi gosi k'a fɔ ne fa tun kɛra nin ye, ne fa tun ye waliyu ye, ne fa tun ye kutubu ye, bal i ye baara min kɛ cɛ ka kan k'i disi gosi n'o de ye. Mais n bɛ ka nin kuma nin fɛn min kan sisan ne yɛrɛ tun b'a kanu ka kuma a kan. Cɛkɔrɔbaw de ye diɲɛ di ko n ka bɔ n ka kuma sirifuya kan, n ka kuma n ka tariku kan cogo min ka di n ye. O de y'a to n bɛ ka video kɛ kanubaw ye yaasa u ka se k'a kuma faamu. Mais a kana k'aw kɔnɔ ka d'a kan hali n filɛ ka nin video min kɛ, ni mɔgɔ min ye nin video in lamɛn ni sirifuya ka di mɔgɔ min ye, i b'a sɔrɔ a bɛ taa video in labɛn fo k'a ɲɛ ka sɛbɛsɛbɛnni kɛ ka a yɛrɛ tɔgɔ n'a mɔkɛw tɔgɔ tugu a la. Non, o t'i kɛ sirifu ye. Mun de b'i kɛ sirifu ye? O k'a sɔrɔ i ka tariku b'i bolo. Bi an bɛ sirifu dubaw dɔn Mali fa bɛɛ kɔnɔ, an b'a dɔn. Sirifu dubaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a bɛɛ dɔn. O la sirifu dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ sirifu lakukaw don mais u ka tariku t'u bolo. Mais ni tariku in Mali sirifu caman bi n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Ka d'a kan ni cɛba in bɛna wagatinin mun na, karamɔgɔkɛ a ye den minnu sɔrɔ o denw de cɛri la. Mais a bɛna waati mun na o y'a sɔrɔ sirifu tun bɛ yan dɛ. Mais ale ka na cogo de ma dogo Mali kɔnɔ, a ma dogo diɲɛ kɔnɔ, a ye jamana minnu kɛ ka kama. Ka d'a kan sufiya cɛba don, sufiya cɛba don. Tumutu halisa n'i y'a tɔgɔ fɔ a tɔgɔ bɛɛ b'a dɔn. Fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min t'u dɔn maktabubaw kɔnɔ ka taa u visiter ka lajɛ ka maabaw ka tariku lajɛ. Donc o la ne bɛ ka kuma min kan, fɛn min kan ne m'a ɲini n yɛrɛ ye, ne m'a di n yɛrɛ ma, wa ne yɛrɛ man kan ka waso ni o ye. O la tariku in a papier filɛ nin ye. Papier kɔrɔkɔrɔba don a filɛ. Nin ye fɔlɔ ye. Ni papier in sɛbɛnna waati mun na ka na se bi ma parce que a sɛbɛnna hijira san 800 ani san 20 o ni sisan cɛ san 600 ani dɔɔni. N'o bɔra yen an mɔkɛ Imam Baba Hayidara Tunbutu a fana ye sɛbɛnni kɛ. O fana filɛ nin ye, o fana ni sisan cɛ a bɛ san 200 bɔ. O fana papier filɛ nin tan tɔ. Fɛn min don anw m'a labɛn an yɛrɛ ye. Donc o la an bɛna kuma aw ye anw ka tariku de kan. An mɔkɛw nana cogo min na fo ka na Tunbutu sɔrɔ ani u yɛrɛ kɛra ka bɔ fan minnu fɛ ka yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ, a bɛɛ sɛbɛnlen bɛ tariku in kɔnɔ. O la an mɔkɛ dɔ de bɛ yen a tɔgɔ ye Ahmadul Mustafa, ni u b'a wele ko Shakili Banali, Seku Banali, dɔw b'a wele Shakili Banali. Ale tun sigilen bɛ Bagdad de. Nka a bɔra Bagdad ni yamaruyakan de ye, ni yamaruyakan. A bɔra Bagdad o don Bagdad alimami ba o de tɔgɔ ye Abdullahi ibn Yusuf. O don na a ye labɛn kɛ a bɛna bɔ Bagdad a bɛna ɲɛsin Magaribu jamana kan. O don o ye miskalatu 100 d'a ma. O ye sanu giriya hakɛ dɔ de ye dɔw yɛrɛ ko wari dɔ. O don Bagdad kadi o de tɔgɔ ye Abdurrahman Buni Isa. O fana ye hadaye d'a ma k'a bɔ ɲɛ ka d'a kan o don na ni mɔgɔ min ye Seku Banali ye i b'a dɔn k'a fɔ Alakira joli don k'a sɔrɔ a ma kuma fɔlɔ. I b'a dɔn mɔgɔ min don sufiya tasawufu mɔgɔ de don. An bɛna s'a ma ɲɛfɛ. Kabukobaw de kɛra ka taama in kɔnɔ. Summa irtahala minha a bɔra Bagdad
belebeleba a bɛ fɛ k'a ɲɛsin farafin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnma Tɔnbukutu o de fɔra a ɲɛna a bɔra Bagdad a taara dugu jumɛn na o kɔrɔ ye a taara Tɔyifa faja a Tɔyifa a taara Tɔyifa o don Tɔyifa alimami o don o tɔgɔ de ye Abdulbari ibn Abdulwahab o y'a sɔn hadaye la k'a bɔɲɛ k'a bɛrɛbɛrɛ a ye duwawu k'a ye o kadi o don na o tɔgɔ de ye Maliki bun Auf o de ye Tɔyifa kadi o don na a bɔra yen summa irtahala minha a bɔra Tɔyifa jamana kan faja a Misra a nana Misra فوجدوا محمد بن سنوس ودو محمد بن سنوس ودي مصر جمانا ودي المامي وفنايا سو مسقالا وفنايا سو هدايلا ودو طيفة المامي ودي تويا عبد العزيز أكادي ولا ودي تويا عبد العزيز ale de bɛ kɛ nin lakali tuma min na a sera Tɔnbukutu a sera yɔrɔ la a bɛ sɛbɛnni kɛ a b'o alimami sɛbɛn a b'o tɔgɔ sɛbɛn a b'o kadi tɔgɔ sɛbɛn o ye bonya minnu k'a ye a b'a bɛɛ lajɛlen de sɛbɛn summa irtahila minha a bɔra Misra jamana kan a y'i kunda al-Askandari o don al-Askandari alimami ba o de tɔgɔ ye Mahmud bun Yusu'a o fana y'a sɔn miskala la k'a bonya ka hadayi d'a ma o don ye al-Qadi n'o de al-Askandari al-Qadi o de tɔgɔ ye Abdul Qadir o fana y'a bonya k'a bɛrɛbɛrɛ summa irtahala minha faja Amsterdam o fana ye jamana dɔ de ye o don ye alimami Amsirat yen fana alimami o tɔgɔ ye Ahmadu bun Abdul Malik o fana y'a bonya k'a bɛrɛbɛrɛ ka hadaye d'a ma ye alkadi o de tɔgɔ ye Aliyu bun Abdullah n'o de Amsirati o alkadi ba ye o kiiritigɛlaba summa irtahila minha o kɔfɛ a bɔra yen fana sisan faja Bingazi o ye Egypte jamana ye Bingazi o ye Libi jamana ye Libi jamana na Bingazi o don ye alimami o tɔgɔ ye Ababakari bun Umaru al-Yamani o don ye alimami ye alkadi o tɔgɔ ye Umaru ibn Ibrahim o fana ni mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen y'a bonya ka hadaye d'a ma k'a sɔn k'a bonya a ye duwawu k'o ye o don a sera cɛw seyɔrɔ la n'o de ye Ahmadul Mustafa n'o de b'a wele ko Shakili Badali o y'a bilasira a bɛna yɔrɔ jumɛn summa irtahila minha faja Tarabisa o fana ye duguba dɔ ye Tarabisa sa a bɛ fɛ ka don farafinna jamana na sisan ye alimami o don na o tɔgɔ ye Dawuda bun Nahura ye alkadi o don na o fana tɔgɔ ye Abdul Qahari bun Ghizani ye de ye alkadi o don na n'o de ye Tarabisa o ye alkadi a ko o fana y'a bonya ka hadaye d'a ma a bɔra yen summa irtahala minha faja Kidimas a bɔra Kidimas a sera Kidimasi waati mun na ye alimami o don na o tɔgɔ ye Abbas bun Abdul Hamid o fana y'a bonya ka hadaye d'a ma a ye duwawu k'u ye a ye duwawu kɛ a yɛrɛ ɲuman na sira in k'a duwawu a ye duwawu kɛ fɛn o fɛn ye
a bɛɛ lajɛlen n'a tilala k'o kibaru ɲininka o b'a sɔrɔ o kɛra cɛbaw de ye o denw bɛɛ kɛra dɔnnibabaw de ye o fana ye sɛbɛnni k'a kan n'o de ye Shakili Banani ye u b'a wele ko Ahmadul Mustafa ni ne y'an mɔkɛ nacogo ye ni e mɔkɛ ma sɛbɛnni kɛ o t'anw nɔ ye parce que i bi mɔgɔ caman ɲininka ko sirifuw ma ba tigɛ an fa Adama a kelen tun bɛ yen mais a denw de yɛrɛ kɛra diɲɛ kɔnɔ mais Ala ale ka kalikan don a ko inna a'atainaka al-kawthar Muhamadu ne bi i sɔn bɔnna caman na mun ne bɛna nin sabati ye k'a fɔ bɔnna caman don parce que aya in sura in laban na ko inna sani'aka huwa al-abtar inna shani'aka huwa al-abtar Muhamadu e kɔma tigɛ de e juguyabaw e kɔniyabaw olu de kɔ tigɛlen don Muhamadu kɔ tɛ se ka tigɛ Ala kɛra cɛ min fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan wa ni ale tɛ diɲɛ tɛ sabati an bɛ ale de hɔrɔma la o bɔnnaw bɛ se ka ban cogo di n b'aw ɲininka o don Kidimasi o alkadi o de tɔgɔ ye Abdulhamid a bɔra yen sisan o don na cɛba dɔ fana bɛ yen Kidimasi o tɔgɔ b'a fɔ Ahmadul Kidimas bun Uthman o fana ye a bonya ka karama ka fɛn d'a ma summa irtahila minha o kɔfɛ a bɔra yen a nana duguba jumɛn de la a nana Farjan fana ye duguba dɔ de tɔgɔ ye o don a ye Muhammadul Hadi sɔrɔ yen o de ye Farjan alimami ba ye bun Yaquba imamu ha ye de ye o don alimami ye kadi tɔgɔ ye Musa bun Sanus ye de tun ye Farjan ye de tun ye o alkadi a ko nin fana y'a sɔn miskala la summa irtahila minha faja'a Tunis a nana Tunisie belebele ani Ala dɔn bi kana ɲɔgɔn fɛ ani Ala ko nɔɔrɔ bi kana ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ Ala kira mɔden don ni e mɔkɛ ma sɛbɛnni kɛ n k'o t'anw nɔ ye anw mɔkɛ ye sɛbɛnni kɛ ka bila an ye o tɛmɛnen ka bɔ yen a nana yɔrɔ jumɛn tuguni summa irtahila minha faja'a o kɔrɔ ye sisan a nana Tunisi jamana kan n'o de ye Tunisi ye alkadi o don na o tɔgɔ ye Abdurra'i o de ye alimami Tunisi alimami ye alkadi tɔgɔ ye Nuhu bun Firas o de ye Tunisi jamana o de ye alimami o de ye o ka kadi ye nin kɛra de kira ka hijira san 800 ani san 80 o kɔfɛ a bɔra yen a nana Sus faja'a Susi fawajadu Abdul Haq imamuha bun Abdul Hirai ye de o don alimami ye alkadi o don o tɔgɔ ye Abdul Karim bun Abdul Hafiz qadiha ye de ye alkadi o fana y'a bonya ka bonyaw k'a ye ka karamaw k'a ye summa irtahila minha a bɔra yen faja'a Fas a belebele a nana Fas jamana kan n'o de ye Morocco Fas fawajadu Muhammadun bun Sanus a ye Muhammadun bun Sanus sɔrɔ yen ye alimami ye o don na ka d'a kan fɔlɔ ni i bɛ taama i bɛ taa jigin dugu alimami walima alkadi de kan a bɔra yen ninnu bɛɛ lajɛlen de ye bonyaw k'a ye ka karamaw k'a ye a bɔra yen a nana jamana jumɛn de kan a nana Iyad
abora ye suma irtahila min fajaa miknas anana miknas jamana kan o don ye almami o togo ye muhammadun bun yaquba ye alqadi o don o togo ye abdul aziz no de miknas jamana kan o kofe abora ye suma irtahila min fajaa tatufi anana ye jamana kan o dona ye alqadi ye almami abin o de tɔgɔ ɲɛfin ɲɛna sisan n'o de ye Suleiman ye alqadi o dona o tɔgɔ ye tahiru bakai a bɔra ye summa irtahila minha a bɔra ye fa nazala yurun dugu dɔ de don sisan a fɛ ka don maliba kɔnɔ yurun a bɔra yurun o dona yurun almami o tɔgɔ de ye aliyu bun hamid wa abdul wahab bun abdullahi qadiya nin de ye almami ani ye fana alqadi summa irtahila minha qasidan qoro qabi fi ka kerengerel de ke ila tumbuktu kata tumbuktu falamma qaruba minha of bilibili sisan ni yɔrɔ in de aw ka kan ka ni yɔrɔ in de lamɛn k'a faamu fo k'a tiɲɛ o la aw bɛna dɔn tiɲɛ in ɲɛ maa gansan tɛ muhamadul mustafa maa gansan tɛ ala kira joli don wa a nana ni ala kira ka yamaruya kan de ye ko tuma min na a surunyana Tumbutu binahwi yawmin ni tile kelen ye wa kana fiha ulama'ul khiyar o y'a sɔrɔ o don na Tumbutu dɔnnibaw tun bɛ yen koyi dɔnniba kɛrɛnkɛrɛnlenw tun bɛ yen a don na a bɛ n'o dɔnnibaw de tɔgɔ f'i ye dɔnniba cɛ 5 ni dɔnniba cɛ 5 in bɛɛ bɛ Tumbutu wa u mɔdenw bɛ yen hali sisan o du ka du ye nɔrɔ du ye Tumbutu a fɔlɔfɔlɔ ye Alfa Ma'i a filanan de ye Alfa Mahmudu ibn Ismail ani Alfa Kunta ibn Ahmad ani al-Imam al-Wangarabi ani wa Aba ibn Ibrahim al-Wangarabi mi dɔnniba cɛ 5 belebeleba فرعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويا على كراي السجولة كسين نيم باي فقال لهم على كراكما سينجي إليكم غدا حفيدي شكيل بنالي كوني على صنم سيني نمودين أتوي شكيل بنالي abina aw fɛ yan sini sɔgɔma fɛ ala kira de taara sugu la ni dɔnniba cɛ 5 in bɛɛ la ko sini sɔgɔma ne mɔden bina aw fɛ yan fa akrimuhu a k'a boɲɛ wa azimuhu k'a bɛrɛ k'a boɲɛ fala allahu yahdikum bihi a dɔ la ala bina aw kana ni a ye wa yunjikum bihi yawma alqiyama ala bina aw kisi ka ala bina aw kisi alciyama jodo ni ayi nga ala kira bi ko dɔn a ko tamasere 3 de b'a la lahu 3 alamati tamasere 3 de bɛ mɔden na o kɔrɔ ye n'aw y'a ye ni o tamasere 3 in ma dafa la n mɔden tɛ ala kira de ye nin f'u ye sugu la a fɔlɔfɔlɔ al-ahmaru lawn mɔgɔ farila bilen don o kɔrɔ ye arabu don wa fi aynayhi qarhun a ɲɛda ko cili b'a ɲɛda la rakiba naqatun a yɛlɛlen bɛ ɲɔgɔmɛ ka sawda n'o de ye ɲɔgɔmɛ fiman ye a ko ni tamasere 3 de bɛ mɔden na falamma sabah tuma min na ni dugu jɛra ghayra sabahan ka sɔrɔ tuma min na dugu fɛ ka jɛ a ma jɛ ja'u fil masjid
ni dɔnniba cɛ duuru in ka fara dugu maaw ka tumutu u nana misiri kɔnɔ fa sallu jamaatan u selila u jama u farala ɲɔgɔn kan summa akhbarahum alfa ma'i a y'u kibariya mimma ra'a fil manami a ye fɛn min ye sugu la a wulila k'a jɔ a kuma faqalu kullan a kuma ko alakira nana sogo dala suwa a ka mɔden bina ko an ka bɔ ka taa kunbɛn ko taamaseere saba b'a la maa farilabilen don a ɲɛda cilen don wa a yɛlɛlen bɛ ɲaamɛ finman kan o yɔrɔ bɛɛ la dɔnnibaa cɛ naani bɛɛ wulila k'u jɔ ko faqalu kullan nahwu ka hadha ra'ayna barihatan ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mɔgɔ naani u bɛɛ mɔgɔ naani y'a lakali k'a fɔ anw bɛ y'a ye sugu la tan de kira y'a ɲɛfɔ an ɲɛna tan de hatɛ i ye tiɲɛ fɔ dayɔrɔw tɛ kelen ye siyɔrɔw tɛ kelen ye telefɔni ko tun tɛ yen mɛsaji ko tun tɛ yen pataki ko tun tɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ala kira mɔgɔ b'a mɔdenw na ثم وقف ابتدروا ويفروا لاتك فخرجوا وبورا إلى براز ينتظرونه براز يتموت سفرو دودي كو بورا وتري وبكا ينفله فلما كان وقت الضحى ما من الضحى والحاصل واتسيرا إذن برجل ويتشدو يتشبكنا قريح العين a ɲɛda cilen don ahmaru a farila bilenlen don ala naqati sawda a yɛlɛlen bɛ ɲaamɛ finman kan o yɔrɔ bɛɛ la ko fa'allamuni sakili banan de bɛ ka nin sɛbɛn ko o yɔrɔ la k'u ye ale dɔn huwa mawsufun lahum ko a fɔra u ɲɛna cogo min na a manguturu u ye cogo min na k'u y'a ye ten a belebele u y'a ye ten u y'a ye cogo min na sunɔgɔ dɛ u y'a ye ten de wa azimuhu u y'a bonya kulla ta'zim bonya bɛɛ lajɛlen na faqalu u kama marhaban ya ayyuha sharif i tare ya sirfikɛ i bisimila fata ajaba o kɛra shakili banali kabakoyira n'o de kɛra mɔden ye min qawlihim u ka kumakanw na وقال لهم سكيل بنالكو أما كيف علمتموني إني شريف تقولي إيه دون كافو كو أو يا دون كافو كوني شرفي تقولي فذكروا له ويكفلي كاي إنافو أن يفورو نيرتشوغو منا وكما كيمو كدنا نافانيانا كو إيكا كان كان يانو أن دون باتشد أنا نافان كيلينجيلين بلا جيلين يسولا okele fatabassama wasaka ayelela ayimok summa nazala biha uyajigi waqama kujo'i ka toboto watazawwaja imratun arabiyyatu oyorola we furu muso do dama we arabu muso do dama ye tumutu yeno wa arabu muso into ye zainabu bintu wahab ni de fo ngoni mo ke masebe ke wota noy wadhalika amun kuni ni kuin kereke ben sami mu odibina fi wadhalika amu 80 wa 800 بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كوني نجرده على كرك هجرة أسان كم سيجي أنيسان سنبيشيجي وكفى كوني كوين كرك بيقودما نيا جتكنا سان كم دو أن الدواني وذلك قرن نزل الشريف أرض السوداء كوني كشجوا يندلا أني نكما كشجوا يندلا تاريخي كشجوا يندلا أنا تمنين دعو منونا ko shirfke jigina an ga jamana farafi jamana ka wala ay zainabu min furu fa waladat lahu zainabu ay dum bani ay denke saba a folo de mazawara a flana de muhammad a samana de suleiman ay den saba inde soray wala fa waladat ukura mazawara sisa abina mazawara kilenta
o kore Suleymana olu bɔnaw bɛ yen Muhamadul o fana bɔnaw bɛ yen mais tariku tigi n'o de y'a denkɛ ye sa o fana bɛna sɛbɛnni daminɛ nin yɔrɔ de la sisan n'o de ye Mazawara ye Mazawara a ko Mazawara o de ye Aliyu wolo Aliyu o fana ye Fadlu bange Fadlu fana o fana ye Kasim bange Kasim fana o fana ye Muhammadu Sharifu fana bange Muhammadu Sharifu fana de ye al-Imamu Baba Haidara bange al-Imamu Baba Haidara Tumbutu o fana ye Alfa Nuhu de bange Alfa Nuhu fana o fana ye Idrisa bange Idrisa fana o fana ye Muhammadu Sharifu bange Muhammadu Sharifu fana o de ye Abdullahi Haidara bange ne min filɛ kuma na sisan o la n'an bɔra yen ka bɔ Tumutu ka na yɛrɛkɛ Mali dugu tɔw la Shirifuw jɛɲɛna cogo min na anw ka nin tariku in na sira fɛ n bɛn'o de f'i ye sisan o la Muhamadul Hasimi ko wa ma'ahu khamsatu min al-akhi lil abi o la k'u mɔgɔ 5 ka fara a yɛrɛ kan u bɛ fa la a bɛ n'o mɔgɔ 5 bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ f'i ye sisan nin bɛɛ ye sirifi minnu yɛrɛkɛra Mali kɔnɔ ka bɔ Tumutu ka na Segu jamana kan ka na fo Sɔla ninnu ka na o bɛɛ lajɛlen na a fɔlɔfɔlɔ de Maulaya Muhammad filanan de Muhammadul Hashimi sabanan de Maulaya Zeynu naaninan de Abdul Wahab duurunan de Abdullahi bɔn sisan ni cɛ 6 in olu de b'u k'u labɛn sisan n'u fa ka yamaruya kan ye ka yɛrɛkɛ ka na Mali dugu tɔw la o la ni kelen o kelen sigira dugu minnu na n bɛn'o de f'i ye o bɔra yen irtahilu bi Tumbuk ko ninnu bɔra Tumbutu wa baatu u sira yɔrɔ jumɛn Kahi lil arabi bɔsɔ u b'a wele Kahi yɔrɔ dɔ de don Mawdi yɔrɔ dɔ de don u b'a wele Kahi u bɛɛ sira yen cɛw 5 bɛɛ u cɛ 6 bɛɛ sira yen summa irtahilu minha u bɔra yen sisan wa baatu Mawdi an yaqulu lahu asqana o fana yɔrɔ dɔ de ye u bɛ taama de la sisan u bɛna yɛrɛkɛ n'u fa ka yamaruya kan ye summa irtahilu minha o kɔfɛ u bɔra yen wa baatu Mawdi an yaqulu lahu dire n'i ko dire bɛɛ b'a dɔn u cɛ 6 bɛɛ sira yen u bɔra yen summa irtahilu minha u bɔra dire sisan o kɔrɔ ye u ma den kelen ma sigi u cɛla dire parce que u bɛ Ala ka yamaruya kan de nɔfɛ a n'u fa y'u bila min na waja'u Mawdi an yaqulu lahu Isa Faye bon Isa Faye o fana ye dire ni tɛmɛna dire i bi kana ɲɛfɛ sisan donc o fana ye kɔ dɔ de ye babulu fara dɔ de don u b'a fɔ a ma ko Isa Faye wa farriqu jama'atuhum u farala yen de u ka jamakulu farala yen de ittaba ba'duhum jihatil yamin wa ba'duhum jihati simal dɔw taara kinibolo fɛ dɔw taara bani fɛ donc minnu taara kinibolo fɛ ani minnu taara numanbolo fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de mɔdenw bi hali bi Mali kɔnɔ baga ye n'an bɔra yen wabnul Qasim Qasimi dire wa Maulaya Zeynu ani Muhammadul Hashimi ni cɛ 3 wa baatu Mawdi an yaqulu lahu u sira yɔrɔ de la sisan yɔrɔ minnu yuqalu laha u b'a fɔ a yɔrɔ ma ra'asi siran sirakun dɔ de bɛ u sira yen de wa fi kalami la ajami ko farafinkan na u b'a fɔ a ma ko hundu banda kɔrɔbɔrɔkan na hundu banda summa irtahilu u bɔra yen sisan min na fa baatu Mawdi an yaqulu lahu duude gɛsɛ o fana ye filakan de ye ko duude gɛsɛ gɛsɛ ye foro de ye u b'a fɔ ma duude gɛsɛ u sira yen u mɔgɔ 3 wa farriqu aidan u farala tuguni u ka jama farala tuguni fil haybari yɔrɔ la
وأقبل محمد الحاسمي محمد ماسي نسي مودي أن يرى يقول له سرف لا بيري وفنا سرف لا دودو بافما دودو بافما كو سرف لا على ترسي وفنا مودي بين حالسين. وجلس ابن القاسم السجرا يرى جمع وانغو دودو بافما وانغو او وانغوي حالي كلمة فيه ni tilema i b'a sɔrɔ binkɛnɛ bɛ a dugu in kɔnɔ kaburu don n'a dugu dawolo fɛ ni cɛba in nɔrɔ ye waliju 337 de dalen bɛ wango. mais Maulaya Zeyn ale taara yɔrɔ jumɛn ila bɔyɔ fana dugu dɔ de ye n bɛ ka kuma minnu fɔ minnu bɛ bɔ Tumutu fana u bɛ nin dugu dɔgɔ bɛɛ lajɛlen dɔn. bɛ Wabnul Qasim وابن القاسم ابن علي تاعتو مسيسا باسكو ام بيبو علي دلا ابن القاسم في ذلك امرأة شريفة قاي الشرف مصدري يقول لها أركوي وبافما أركوي بنت الصالح من الصالح الدمسي. وكان ابن القاسم في ذلك اليوم ابن القاسم ودونا ذو مال كثير كنا فلو باتجدو ولدت له أركوي دي محمد الشريف بني آية سيسا أو فانا بنا بو محمد الشريف لا سيسا. ثم تزوج محمد الشريف خديجة محمد الشريف هي خديجة فرو بون فولدت له الخديجة أو خديجة دي الإمام بابا بني سيسا محمد الشريف هي بون إمام بابا ودونا mɔgɔ min do dɔnnibaga do a ye sɛbɛnni kɛ hali sisan a kɛn bɛ kɛ Jalaleni k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ni bolo ye a Jalaleni sigilen filɛ de tantɔ ka Lakadari sɛbɛn ni bolo ye ka Risala sɛbɛn ni bolo ye ka Siraju Salihi sɛbɛn ni bolo ye ka kitabu caman ba de sɛbɛn ni bolo ye maa barikaman do donc n'o bɔra ye ale den dɔ de bɛ yen o b'a fɔ a ma ko Alifa Nuhu o Alifa Nuhu o de tun bɛ Dimɔ parce que a n'a ba bɔra Wango ka na Dimɔ ka na diinɛ baara la alimamiya na sira fɛ o la sisan u nana yen waatinin mun na donc anw ka dugulamɔgɔw Sasibugu u b'a wele ko Saasi Woriɲɛ mara la o de taara Alifa Nuhu ta sisan ka bɔ Dimɔ kana kɛ alimami ye Sasibugu. bon ale nana kɛ alimami ye Sasibugu waatinin mun na o y'a sɔrɔ a ba bɛ Dimɔ a bɛ tilelɛ tobi ka taa d'a ba ma ka daraka tobi ka taa d'a ba ma ka surafana tobi ka taa d'a ba ma ba ye dugawu k'a ye ba bɛ sa don min na ba ye dugawu k'a ye a ko n den Ala ka barika b'i la cɛ fɛn o fɛn bɔra Alifa Nuhu na a bɛɛ kɛra dɔnnibaabaw ye a bɛɛ kɛra alimuw ye o kelen tɔgɔ de ye Tɔkara Alimami kelen tɔgɔ de ye Sheku Alimami kelen tɔgɔ ye Amadu Alimami kelen tɔgɔ ye Dawuda Alimami a bɛɛ kɛra maabaw ye donc Ala barika la anw de bɛ olu ka golo kan bi walijudo ani Ala ka di a ye sijan sɔrɔ maa barikamanba do donc nin de ye anw ka tariku kɛcogo ye fo ka n'a fɔ ne ka cɛkɔrɔba Muhamadu Sharif ale de nana sigi Bamakɔ yan a fatura a bɛ Misira kaburudon na donc ale fana ye denw sɔrɔ a den min bɛ golo kan bi o de ye Sharif Abdulayi Hayidara ye ne de bɔra ka kuma tariku kan mais an bɛna kuma aw ye fɛn min kan sisan n'i ko Sharif a Sharif kumakanɲɛ damadamani do alifu ani lamu ani shinu ani ra'u ani ya'u ani fa mo aberezilen do n y'a fɔ kuma daminɛ na n'i ye Sharifuden ye dɔrɔn a ma se a ka tariku f'i ye i k'a lajɛ ni nin jogoba 6 in b'a la dɔrɔn parce que harafu 6 in a kelen o kelen a bɛ kuma fɛn dɔ de kan alfu min bɛ yen n'o de ye Asharif alfu o de ye ko alufun ma alufun
n'i ye sirifiden ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ maa nɔgɔntigi don maa nɔgɔman don min ka nɔgɔn kosɛbɛ. A filanan bɛna laamu de bɛna o laamu in de tɔgɔ de ye ko layyinul qalbi maa dusukun nɔgɔtigi don. a fɔra alakira ma sallallahu alaihi wasallam law kunta fazzan ghalizal qalbi la yanfaddu min hawlik. Mamadu n'i kɛra maa dusukun gɛlɛntigi ye ko fɛn o fɛn b'i kɛrɛfɛ mun na a bɛɛ bɛ taa ka i kelen to i kelen na. O kɔrɔ ye n'i ye sirifuden ye dɔrɔn i k'a lajɛ n'a sɔrɔ a dusukun jalen don hinɛ bɛ sɔrɔ a dusukun na. N'o bɔra yen sini bɛ na. Sini kɔrɔ de ko shakirun lillahi. N'i ye sirifi ye dɔrɔn a bɛ ala de barika da sanga ni waati bɛɛ. N'o bɔra yen rawu bɛ na. O kɔrɔ ye rahmatun muhdatun. Hinɛ min n'a kandalen don. A fɔra anw mɔkɛ ma kuranɛ kɔnɔ ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mamadu e ma ci kana danfɛn ma foyi kama foyi ka kɛ hinɛ danfɛn bɛɛ ye. N'o bɔra yen yawu de bɛ na. N'i ye sirifiden ye ko yawu min bɛ yen ko ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. N'i ye sirifuden ye sigida fɛn o fɛn na en tant que ni kira joli halala don i b'a sɔrɔ a bɛ maaw yamariya ni ala ko baara ye. Nin yɔrɔ la an bɛ foli bila Asejidi Sharif Usman Madan Haidara ma. Bani wallahi a ye sirifiya mɔnɛ bɔ an na. A ye sirifiya jogo waleya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni k'a fɔ ko ne fa bɛ taa ne fa non. Ni jogo wɔɔrɔ in bɛɛ dafalen b'a la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen fawu de bɛ na. Fasihul lisani. N'i ye sirifiden ye i b'a sɔrɔ a nɛn de walawalalen don hali n'a y'a sɔrɔ a ma kalan. N'a kumana maaw b'a lamɛn. Donc n tun bɛ fɛ ka nin de fara a kan. Ni video in fɛn o fɛn y'a sɔrɔ i k'i jija i ka video in lase yɔrɔ la. Fɛn o fɛn k'i bɛ sirifiw fɛ ni maa o maa ne ni video in faamuya ka an mɔkɛ na cogo lajɛ ka bɔ Bagdad ka na fɔ yan f'a ye den minnu sɔrɔ ka yɛrɛ kɛ. Dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko nin tariku yɛrɛ ko a si ma dɔn. Mais ne yɛrɛ ka recherche kɔnɔ ani n ye min ka tariku ye ɲɛna min ni anw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ kelen na n'o de ye Mazawara ye. O de ye Asejidi Sɔla Baya Haidara. Donc ale ka tariku an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ne mɔkɛ 7nan de la. N y'a ka tariku ye a ka gafe dɔ la n y'a kalan ani ne yɛrɛ ka tariku n ye ka min fɔ aw ye sisan an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Mazawara de la. N'o de Mazawara la sisan an bɛ sɔrɔ ka an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Fadlu wala Fadlu aw bɛ hakɛ to an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Fadlu de la. O kuma ka sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ fo alakira la sallallahu alaihi wasallam. O la ni min ye video in sɔrɔ i k'i jija i k'a partager i k'i jija i k'a cɛri diɲɛ maaw k'a ye ka sirifiw na cogo don. Mais sirifi caman de na cogo wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ye dɛ. Caman de na cogo wɛrɛ bɛ yen Mali kɔnɔ mun tɛ nin ye. Mais ala de bɛ fɛ ka alakira bɔnɛ o yiriwa k'o cɛri ka taa diɲɛ fan bɛɛ. Aw denkɛ don a n'aw balimakɛ Sharif Abdullahi Haidara ka bɔ Yirimajɔ. Ne ka téléphone numéro de ye 76 72 39 47. Ne ka Malitel de ye 64 64 06 09. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي الرحمة يا أبا القاسم يا رسول الله نتوجه بك إلى ربنا فقضي لنا هوائجنا يا الله. اللهم يا سبب من لا سبب له ويا سبب كل ذي سبب ويا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.